अब देखिए तमाशा। It's just a rug. Look at the cat. बिल्लियाँ बहादुर होती हैं। क्या बात है। Oh my God! See? Look at her. ये चली जाएंगी, डर नहीं लगता है। अभी माशा को देखा बस रुक गए। इनका क्या होगा? क्या हुआ है? बिल्लियाँ बहादुर होती हैं। It's okay, buddy. It's just a rug. Go on. I'm scared. Wait. You get it up first. Here you go. Good